वेलकम बैक टू बी स्टडी पॉइंट। पूर्व क्लास आम आंचलिक दल आ जातीय दल और दल व्यवस्था प्रकार हित विषय जाइए। आज क्लास आम जाना भारत में मेंट राजनीति उपर मेंट राजनीति कौन। मेंट राजनीति कहले जिते बड़े दुई बा ततोधिक राजनीतिक दल मिसी सरकार गठन करने उद्देश्य निर्वाचन लड़ती बा निर्वाचन सरवा पर सरकार गठन उद्देश्य मेंट गठन करती ताकू मेंट राजनीति कहुए। से रिपीट आउे जिते बड़े दुई बा ततोधिक राजनैतिक दल मिसी सरकार गठन करने उद्देश्य निर्वाचन लड़ती बा निर्वाचन सरिया पर सरकार गठन उद्देश्य मेंट गठन करती ताकू मेंट राजनीति कहुए। मेंट राजनीति मुख्यतः बहुदलीय व्यवस्था देखा जाए परिलक्षित होता है। मेंट राजनीति राजनीतिक दल मान प्राक निर्वाचन निर्वाचन मेंट करते। पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र रूप परिचित भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित होते दीर्घ दिन धरी भारतीय कांग्रेस निर्वाचन सफलता केन्द्र में स्थिर अधिक सरकार प्रतिष्ठा करथिला। मात्र क्रमशः भारतीय जातीय कांग्रेस लोकप्रियता हासिल होला पर उभय केन्द्र और अधिकांश राज्य में मेंट सरकार गठन आवश्यक है। यापर आम जाना मेंट राजनीतिर कारण गुड़िक कौन। मेंट राजनीतिर कारण गुड़िक कौन। बहुदलीय व्यवस्था कहले ना मेंट राजनीति मुख्यतः बहुदलीय व्यवस्था परिलक्षित होता है। भारत में प्रचलित बहुदलीय व्यवस्था अनेक समय एक निर्दिष्ट राजनीतिक दल निरंकुश संख्यागरिष्ठता हासिल करने को समर्थ हो न था। तेणु निर्वाचन पूर्व निरंकुश संख्यागरिष्ठता मेंट करती। यापर आम जाने सुविधावादी राजनीति राजनीतिक क्षमता हासिल पर राजनीतिक दल माने मेंट गठन कर केन्द्र और राज्य में सरकार गठन करते। निर्वाचन पर एक निर्दिष्ट राजनीतिक दल संपूर्ण संख्यागरिष्ठता हासिल न कले अन्य केतेक राजनीतिक दल मेंट गठन कर सरकार किंवा विरोधी दल गठन करते। यापर आम जाने निर्दिष्ट दल क्षमतार हटाइबा। जो दल शासन क्षेत्र में एक छत्रवादी शासन चलाता है से दल को शासन करने से दल को शासन गादी हटाइबा। जो गोटे राजनीतिक दल समर्थ हो न था से अन्य केतेक राजनीतिक दल सहित मिसी मेंट गठन करते उक्त राजनीतिक दल को शासन गादी हटाइबा चेष्टा करते हैं। जिते बड़े कांग्रेस दीर्घ दिन धरी केन्द्र में शासन कला पर एक छत्रवादी शासन को कार्यकारी कला से स्तर में से समय अनेक गुड़िए राजनीतिक दल केन्द्र और राज्य स्तर में विरोध कले। मेंट राजनीति को दुई भाग विभक्त कर प्राक निर्वाचन मेंट निर्वाचन परवर्ती मेंट। प्राक निर्वाचन मेंट आम जाना जदि निर्वाचन पूर्व केतेक राजनीतिक दल सरकार गठन करने उद्देश्य एकत्रित हो निर्वाचन लड़ता प्राक निर्वाचन मेंट कहुए। प्राक निर्वाचन विषय आउ थे जाने जदि निर्वाचन पूर्व केतेक राजनीतिक दल सरकार गठन करने उद्देश्य एकत्रित हो निर्वाचन लड़ता ताको प्राक निर्वाचन मेंट कहुए। यहाँ आम जाना निर्वाचन परवर्ती मेंट जदि निर्दिष्ट संख्यक कौन एक राजनीतिक दल सरकार विरोध दल गठन कर गोटे मिनिट सरकार विरोध दल गठन कर राजनीतिक दल सरकार विरोध दल गठन करने संख्यागरिष्ठता हासिल करना तेबे केतेक राजनीतिक दल मिसी एकत्रित हो संख्यागरिष्ठता हासिल कर सरकार विरोधी दल गठन करते निर्वाचन परवर्ती मेंट कहुए। जदि निर्वाचन पर कौन राजनीतिक दल सरकार बा विरोधी दल गठन करने संख्यागरिष्ठता हासिल करना तेबे राजनीतिक दल मिसेवा एकत्रित हो संख्यागरिष्ठता हासिल कर सरकार बा विरोधी दल गठन करते निर्वाचन परवर्ती मेंट कहुए। एपर आम जाने मेंट राजनीतिर वैशिष्ट्य गुड़िक कौन।
ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଲିତ ହୁଏ। ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥାଆନ୍ତି। ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ଅଂଶୀଦାରୀ ଦଳମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶୀଦାର ଲୋକମାନେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳକୁ ଚିର ଶତ୍ରୁ ବା ଚିର ମିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପେକ୍ଷା ସୁବିଧାବାଦୀ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଔପଚାରିକ ସିଧାସଳଖ ମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନୌପଚାରିକ ବା ବାହ୍ୟ ସମର୍ଥନ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବ ହେଲା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିହିତ ପରିଣାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ। ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଅଂଶୀଦାର ଦଳମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଳେ ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ମୁଲଚାଲ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଗଠନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଏକାନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ଦଳର ଚାପରେ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା। ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟର ସାଂସଦୀୟ ମୁଖ୍ୟ କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ବା ନାମମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସରକାର ଗଠନ ବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମେଣ୍ଟ ବା ନେତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ସୁପର କ୍ୟାବିନେଟର ଅଦ୍ଭୁତ। ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ହିଁ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି କମିଟିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଜନୈତିକ ବୈସାଦୃଶ୍ୟ। ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଅଂଶୀଦାର ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ରହିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏଠାରେ ସରକାର ଅସ୍ଥିର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ କ୍ଷମତା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ।